নমস্কার, আমি বিপ্লব কুমার সিনহা আর আপনি দেখছেন আমার সাথে আরোহী নিউজ বাংলা। আমরা চলে এসেছি আবার নতুন একটা পর্বে, ভোট বাংলা। এখন পুরো রাজ্য জুড়ে চলছেটা কি? আজকে বিজেপির সুপ্রিমো তথা ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিউটাউনে এসে আজকে বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশ করলেন। সংকল্পপত্র মানে আমরা এক কথায় বলে থাকি ইস্তেহার। মানে এই ভোটে আসার আগে প্রত্যেকটা পার্টি তাদের নিজস্ব আদর্শ এবং নিজস্ব উদ্দেশ্য নিয়ে একটা প্রতিশ্রুতির কাব্য তৈরি করে, প্রতিশ্রুতি বাণী তৈরি করে। সেটাকে আমরা ভদ্র ভাষায় বা রাজনৈতিক ভাষায় বলি সংকল্পপত্র বা ইস্তেহার। এই ইস্তেহারে কি কি ছিল, জাস্ট ব্রেকিং পয়েন্টগুলো আমরা আলোচনা করব। কারণ এত বেশি আলোচনা করার তো সময় নেই। পুরো প্রেস ক্লাবে উনি মানে নিউটাউনে বসে যে সমস্ত কথাগুলো বলেছেন সব করার তো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার তো এত সময় নেই। জাস্ট এই 15 মিনিটের মধ্যে 10-15 মধ্যে আমরা ওনার যে মেন বক্তব্য, যে উনি কি কি বাংলার মানুষের জন্য বিজেপি করতে চাইছেন, উনি তথা বিজেপি করতে চাইছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এবং এর প্রতিপক্ষ হিসাবে মমতা ব্যানার্জি তার পাল্টা হিসেবে তিনি কি কি ব্যাখ্যা বা কি কি এক্সপ্লেনেশন দিলেন সেগুলো বলবো। প্রথমে আসি, উনি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে কিন্তু কথা বলেছেন। বিজেপি তথা অমিত শাহর একটাই কথা, যে বেছে বেছে যত অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ থেকে এসছে বা মায়ানমার থেকে এসছে তাদেরকে বিতাড়িত করব। বেছে বেছে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করব। কারণ অমিত শাহের কথা অনুযায়ী যে মমতা ব্যানার্জি বা তার দল দেশকে বা রাজ্যকে ভুল বোঝাচ্ছে। ওনার বক্তব্য যে অনুপ্রবেশকারী আর শরণার্থীর মধ্যে উনি গুলিয়ে ফেলছেন। ওনার বক্তব্য যে শরণার্থী যারা, তাদেরকে আমরা এখানকার বাসিন্দা বা এখানকার সবকিছু ডকুমেন্টেশন আমরা প্রপার ঠিকঠাক করে দেবো। এখানের আমাদের দেশের বাসিন্দা তাদেরকে করে দেবো। যারা শরণার্থী, কিন্তু যারা অনুপ্রবেশকারী তারা এই দেশের আমাদের বেকার যুবকদের ক্ষতি করছে, তাদের কাজের ক্ষতি করছে, তাদের চাকরি কমে যাচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন রকম অন্যায়মূলক কাজ কর্মে এখানে লিপ্ত হচ্ছে। তাদেরকে তিনি বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদেরকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। এদিকে মমতা ব্যানার্জি কি বললেন? মমতা ব্যানার্জি বললেন যে অনুপ্রবেশকারী কারা, কাদেরকে উনি অনুপ্রবেশকারী বলছেন? ওরা তো অনুপ্রবেশকারী নয়। আর এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই কিন্তু লাস্ট লোকসভা ভোটে মোটা ভাই এবং নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তারা জিতেছেন, তারা লোকসভা আসনও কিন্তু তারা জিতেছেন। আর অনুপ্রবেশকারীদের আমাদের কোনো হাত নেই। মমতা ব্যানার্জির একদম সুস্পষ্ট পাল্টা প্রত্যাঘাত। তিনি বললেন যে আমাদের এই বিষয়ে কোনো হাত নেই। কারণ বিএসএফ কার, আইটিবিটি কার, কারা বর্ডারে পাহারা দিচ্ছে, আর কাদের আন্ডারে? তারা কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারে, তারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডারে। তাহলে অনুপ্রবেশকারী যদি ভারতবর্ষে ঢুকতে পারে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে আটকাতে পারবে না। সেই পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তো আটকার কথা নয়, তারা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আন্ডারে। তাহলে উনার আগে পদত্যাগ করা উচিত। ইনি বসিরহাটের সভা থেকে আজকে পাল্টা প্রত্যাঘাত করলেন আমাদের মমতা ব্যানার্জি। আসুন দুই পক্ষের যে অনুপ্রবেশকারী যে বক্তব্য আমরা দুটো স্ক্রিনে দুই পক্ষের যে বক্তব্য শুনে নেব। লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে, তার মধ্যে 60 লক্ষ নাকি হিন্দু এবং 30 লক্ষ নাকি মুসলমান। আমি বিজেপিকে জিজ্ঞেস করব, ওহে বিজেপি ভাই, দিল্লি থেকে এলেও ভাই, সাথে এলো মোটা ভাই, এসআইআর করেছো তাই মানুষের নাম বাদ দিয়েছ, ভোট কাটারি, দুরাচারী, অত্যাচারী, ব্যভিচারী, অনাচারী, বঞ্চনাকারী, লাঞ্ছনাকারী, আর কি নয়? দুমুখো সব, দুদিকে ছোবল দেয়। मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं, तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। শুনলেন দুই পক্ষের কথা।
এরপর এরপর আমরা যে পয়েন্টে আসবো সেটা কি, উনি চাকরি নিয়ে কথা বললেন যে সমস্ত শূন্য পদ, সরকারিতে যে সমস্ত স্থায়ী শূন্য পদ আছে সেগুলো উনি ভরে দেবেন, তারা সবাই চাকরি পাবে, তারা সবাই চাকরি পাবে এবং চাকরি নিয়ে কোনো চুরিবৃত্তি হবে না। ওনার বক্তব্য হচ্ছে গত 5-7 বছরে চাকরি নিয়ে যে সমস্ত ঘুষ নিয়ে, চাকরির জন্য ঘুষ দিয়ে বা মানে কোনো করাপশন যেভাবে হয়েছে, যেটা আমরা জানি যে শিক্ষক নিয়ে যেটা হয়েছে বা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে যারা এখানে চাকরি চুরিগুলো হয়েছে, সেইগুলো নিয়ে উনি বলেন যে এইটার পুরো সমাধান করবেন এবং এরকম দুর্নীতি বিজেপি মানবে না বা এরকম দুর্নীতি হতে দেবে না, বা তাদের প্রত্যেকটা বেকার এখানকার পশ্চিমবঙ্গের যারা আছেন তারা নিজস্ব যোগ্যতায় সেই চাকরিগুলো পাবেন, সেই শূন্য পদে উনি সমস্ত স্থায়ী পদ উনি পূরণ করে দেবেন। আসুন শুনি অমিত শাহ কি বললেন। सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। এরপর যে তৃতীয় পয়েন্টটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ভাতা নিয়ে। ভাতা দেওয়াতে কিন্তু বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে একটা কন্টেস্ট, একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যে ভাতাকে নিয়ে বিজেপি কটাক্ষ করে সেই ভাতা নিয়ে কিন্তু আজকে তারা প্রতিশ্রুতির বাণী দিল। মমতার লক্ষ্মী ভান্ডার আছে, যুবশ্রী আছে, যেখানে ইনি 50 টাকা করে তিনি ভাতা দেন। আজকে বিজেপি এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন যে মহিলাদের আমি 3000 টাকা করে মাসিক ভাতা দেব যাতে তারা সংসার চালাতে পারেন। মহিলাদের উনি মাসিক 3000 টাকা ভাতা দেবেন এবং বেকারদের জন্য 3000 টাকা ভাতা দেবেন। তখন কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে যে আপনি তো ভাতা নিয়ে এটা আপনি বিপক্ষে, তাহলে ভাতা দিচ্ছেন কেন? তখন আমার বক্তব্য যে লাস্ট বিগত কমিউনিস্ট এবং টিএমসি যে পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে দিয়ে গেছে, এখন ইমিডিয়েট তাদেরকে কোনো সাহায্য যদি না করা হয় তাহলে তারা পারবে না। এরকম প্রকল্প নাকি হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে শুরু করে আমাদের আসামও নাকি খুব সাকসেসফুলি, সাফল্যের সাথে কিন্তু চলেছে। অর্থাৎ বাংলাতেও তিনি সেটা বলতে চাইলেন যে বেকার ভাতাটা আমাদেরকে ইমিডিয়েট স্টার্ট করতে হবে, এই কারণেই যে মৃতপ্রায় অবস্থায় তারা আছে সেটাকে একটু সুস্থ জায়গায় পৌঁছানোর জন্য বা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছানোর জন্য ভাতাটা প্রয়োজন। মহিলাদের দিলেন তিনি 3000 টাকা আর বেকারদের 3000 টাকা। আবার এটাও বললেন যে সমস্ত সরকারি শূন্য পদে মহিলাদের 30% পর্যন্ত সংরক্ষণ রাখবেন, 30% পর্যন্ত তিনি সংরক্ষণ রাখবেন। আবার এটাও বললেন, আর কাজ নিয়ে সমস্ত বক্তব্যগুলো একসাথে বলে দিচ্ছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, যে 75 লাখ তিনি লাখপতি মহিলা তৈরি করবেন। 75 লাখ তিনি লাখপতি মহিলা তৈরি করবে। তার কর্মসংস্থান নিয়ে তার এই বক্তব্যগুলো ছিল, যেগুলো আমি আরেকবার করে বলে দিই যে লক্ষ্মী ভান্ডার ছিল যেমন তৃণমূলের, দিলেন মহিলাদেরকে 3000 টাকা দেবেন বলছেন। বেকার ভাতা আছে যুবসাথী 50 টাকা তৃণমূলের, ইনি বলছেন 3000 টাকা দেবেন, প্লাস মহিলাদের 30% একটা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবেন এবং 75 লাখ লাখপতি দিদি তৈরি করবেন। আমাদের দিদি তো একজনই। তা আজ চলুন দেখে নিই যে দিদি এবং আমাদের অমিত শাহ এই কর্মসংস্থানে তাদের বক্তব্য কি। जारी किया है संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा।
और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। न केवल देश के सामने की सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, निराकरण करने में सफलता प्राप्त करना, परंतु कई सालों से दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े हुए देश को सारा घाटा भरपाई कर कर फ्रंट रनर के रूप में प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहरनिश प्रयास भी किया है। कुछ समय पहले हमने हमारी चार्जशीट बंगाल की जनता के सामने रखी थी। वो चार्जशीट परिचायक थी 15 साल के ममता बनर्जी के शासन में जो घोर निराशा बंगाल की जनता में व्याप्त है इसकी, और भरोसे की शपथ, ये संकल्प पत्र परिचायक है। 15 अप्रैल से 9 मई बंगाल के नए साल से लेकर गुरुदेव की जन्म जयंती तक ये जो चुनावी अभियान चलने वाला है, वो चुनावी अभियान किस मुद्दों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है, भरोसे का शपथ है। ये 24 दिनों का अंतराल एक प्रकार से बंगाल की जनता के सपनों को संजोने का एक अनुष्ठान है। खोई हुई बंगाल की अस्मिता को फिर से प्राप्त करने का अनुष्ठान है और सरहदों को सील कर कर न केवल बंगाल
पूरे देश की सुरक्षा की ढाल पश्चिम बंगाल बने, इसका अनुष्ठान। बंगाली नए वर्ष के दिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास ही भय के कोहरे से बाहर आकर भरोसे का शासन बंगाल में प्रस्थापित करेगी। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। ये संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है, परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का, और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु और बाद में प्रमुख बिंदु मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण
और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निशुल्क HPV टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर UCC को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से। আগের বার বলেছিলাম লক্ষ্মীর ভান্ডার করব, করেছি। 500 টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম, এখন 1500 টাকা পান আপনারা সকলে, এবং শিডিউল কাস্টরা 1700 পান। শিডিউল ট্রাইব পান কি পান না, পেয়েছেন কি পাননি বাড়তি টাকা? ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে সবাই পেয়েছে, বাদবাকি যে নতুন আছে পরে দেখে নেব। যুবসাথী যারা অ্যাপ্লাই করেছে তারা পেয়েছে, যারা এখনো পাননি তারা আবার পাবেন, তাদেরটাও রিভিউ হচ্ছে। আর তাদের কর্মসন্ধান করে দেওয়ার, জীবিকা সন্ধান করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের, এটা মাথায় রাখবেন। স্বাস্থ্যসাথী করব বলেছিলাম, করেছি। 5 লক্ষ টাকা পরিবার প্রতি বিনা পয়সায় খাদ্য পান, কন্যাশ্রী পায় আপনার ছেলে মেয়েরা, শিক্ষাশ্রী পায়, স্কলারশিপ, মেধাশ্রী পায়, সংখ্যালঘুরা ঐক্যশ্রী পান, লোক প্রসার শিল্পীরা ভাতা পান, জয় জোহর তপশিলীরা পান। এই জয় জোহর না তপশিলী বন্ধু আপনারা পান, জয় জোহর ট্রাইবেলরা পান, মেধাশ্রী পান, বিনা পয়সায় সাইকেল ছেলেমেয়েরা পায়, স্মার্টফোন পায়, মিড ডে মিল খায়, বিনা পয়সায় বাচ্চারা জুতো জামা কাপড় পায়। এমনকি বিয়ে না হলেও রূপশ্রীর মাধ্যমে 25,000 টাকা পায়। কিচ্ছু বাকি নেই, সবটাই করা হয়েছে। 105টা স্কিম মাথায় রাখবেন। আর আগামী দিন বলে যাচ্ছি, লক্ষ্মী ভান্ডার সারা জীবন পাবেন, সারা জীবন যত দিন থাকবেন এই পৃথিবীর আলো বাতাসের সাথে মায়ের বোনেদের উপহার। 2 হচ্ছে কৃষক বন্ধু চলবে, ক্রপ ইন্স্যুরেন্স চলবে। যারা 2000 টাকা পর্যন্ত মাইক্রো ইরিগেশনের জন্য পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে টাকা দিতেন, তাদের দিতে হবে না, তাদেরটাও ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন, আগামী দিন আমাদের সংকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন চলবে, যুবসাথীদের জীবিকার সন্ধান চলবে। তেমনি মনে রাখবেন, 1,20,00,000 কাঁচা বাড়ি পাকা আমরা করেছি। আগামী দিন বাংলার সব কাঁচা বাড়ি আমরা পাকা করে দেব, যাতে মানুষের মাথার উপরে একটা আশ্রয় থাকে, কোনো অসুবিধে না হয়। 2 হচ্ছে 1 কোটি বাড়িতে পানীয় জল, নলের জল পৌঁছে গেছে। সব টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আগামী দিন এই টাকা এই জল আপনাদের সবার বাড়িতে পৌঁছে দেবে, এর ব্যবস্থা আমরা করব। অনেক রাস্তা আমরা তৈরি করেছি,
অনেক ব্রিজ আমরা তৈরি করেছি, অনেক জল প্রকল্প আমরা তৈরি করেছি। বাংলা নদী মাতৃকায় ঘেরা, একদিকে ইছামতি তো অন্যদিকে ভাগীরথী। শুনলেন আপনারা? এরপর যে মেন পয়েন্টে আসবো, তিনি বলেছেন সরকারি যারা কর্মচারী বা পেনশনভোগী যারা, তাদেরকে 7th পে কমিশনের মাধ্যমে তাদেরকে ডিএ সুনিশ্চিত করবেন। আর শুনলি তিনি অমিত শাহ পেনশনভোগী বা সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি কি বললেন। सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। দেখলেন, যতটুকু পারলাম আমরা আরো নিউজ বাংলার পর্দায় ভোট বাংলাতে এসে বিশ্লেষণ করে আপনাদেরকে সত্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কে কোথায় আছেন এবং কার কি ইস্তেহারে কে কি বলছেন, কে কি প্রতিশ্রুতির বাণী দিচ্ছেন। কারণ ভোটের আগে কিন্তু প্রতিশ্রুতির বাণী থাকে এবং সেই বাণী এবং সারা বছর ধরে তারা পালন করেন কিনা সেটাই এখন দেখার। এবং কিছু কিছু বাণী যারা আগের বার ভোটে বলে গিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি বা সংকল্পপত্র বা ইস্তেহার দিয়েছিলেন, সেই কাজগুলোই তৃণমূল সরকার কতটা রাখতে পেরেছে এবং সেটা মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে সেটাও কিন্তু আগামী দিনের ভোটে মানুষের জনতা রায় বলে দেবে। দেখতে থাকুন ভোট বাংলা, আমার সাথে আমি বিপ্লব কুমার সিনহা, আরোহী নিউজ বাংলা।